Ni ala ta o be fo nkoroke do nga bonya baba yoro la fana mais kuno ay video do ke ay adresse na ay kuma chama fo mais ama digina nga kun kadinya kuma mole privé la kan ladi kuma ayre ku tugu mina ka be ladi kuma chama o te bashi ni mandela yon nkorofo bagay nkorofo neni na neni fana neni bagay neni hali shi ni neni mandela yon ina ko ngansigi duguma kan chanchan ben sigi sablon korokedo comme nya fo awye chogo mina nen na to video kela ne exemple ta video mani sabade kan jobala Mandela Sise ani Kalafish olu do kunyene ka idoli ne ya ta olu de fe ne kume ngere olu de la ne kume ladili kanyini olu de fe ngani amaya shigo e feno ge na manya kun kadinye koroke kun ngadon kun privé la aka fonye odo kun bonya kabu nga koroye neni minum bla minankele ngono neni video mani to minani uga difference fu iye ikanga doni ndona nga ite bere dona sabla mbado iyo horoyi wa mbado ibe gundo mara anye gundo chama partager ma même mogoda mogo madeliga ne kuma fu mandelai madeliga meko mogodo de la kasige kuma inka ya beto ikono wa iko bogobe do itlo la nai o ika horonya e chiendo mbado ye kasonge parce que kasonge ga horonya fanga ka bonku sobe ngane video manu to ka différencier mais ba don yani nani adama denga gere nyona meseka kele nebe seki nani nebe je kuma be fo ima mais une fois ini ne jera anya adama denya ke ikele li haram yara shikuma wonen to ka différencier ni yani nani ka gere nyona nebe seki kele mais je fembe fo ima mais une fois ini ne jera anya tega do mina kelen kono ka dumuni ke ka adama denya partager anu nyogonche ini nete kele o kofe ame se ka fo nyogon ko hakilina la mais nani te bois la doral matala avec dans le grand respect o chiko ga spécialité bebo donner la wati dokera ne Mandela kele arasbachi no fe mais o kofe na jele fo nga furu yere la nya wele anana nga furu siri la yaro e ka horonya e nana horonya jurudo ne kana neni obesati e kanga kele befe fo ne shiku nkoroke de du ngu mefe aka nwole nga numéro babulu peut-être nga numéro kura nya numéro changer au tabulu me korole ngonu kuma bulu mais hakila na mako seranga numéro la abe mo chamandon minu mbe ne ka numéro soro ka dama nga ote bashi il n'est jamais trop tard koro neni to ka différencier mingi neni mo te kele ko flake ka jako flake wanani mogote jako kelenge ka kele ko flake nini ne kelela soit ambe kelen continuer de fo habu walma nangaye kelemba abe ban pour de bon ante kele min ko fe o kele ba ne beke o horonya ne maraka de ne be tandi ni ye juguma ke domina ali ni jien be afo ni ne tese ka juguma infima privé la mbe mantu ntebo erezo ka kinene o neka adama denya takabulu yani nani mogo bey mais exemple kelendi baba Cabral Camara yan nani baba kaje ne baba kele mais depuis 2 mina nani baba jera kana bla bila fo niya kan yuma fo suna ka juguma hal ni mase ka fo me mantu aka e Mandela beti wa video mani keme beti inebe seka kele yana ngaje mais nanjera il n'était que les blés ou il n'est qu'à Adamadenia Traboulou. Comme Kora a vidéo qu'on a quoi on est mouroué. Moi, nous, ou be bois qui défend au corps de Kochini ou be Wineni. Ko exemple, Ayota Imam Dikouka. Mba yini malien befe, a été vidéo de Yinikana, Chiko Kumakanfle, avec Imam Diko défend. Naou nanana et mbe mantou yani djien ouli tente Diko Bourja. Kabi ala ene dané ma Diko défend. Parce que Diko make ne ka hakilnet likili. Hali ni diko e nyumanke ni malien beya fo kwa nyana ne shuko be manto akan parce que mba don manipulation do akofe fenwore mi be kana o kama ali diko ga nyuma ne shuko tafo munan tafo parce que kana mwo ka nyuma fo shini katla kisiki ka kele o de ne ka principe yi orla adama de ni ne adon fendo bi concerné
inne dun hadamadenya de temene inine che ne be mantu oka kuma chama be fo Facebook sans faire ne siko do be ne attaquer indirectement comme ou attaquer directement chogomina mais ne be mantu ka sabu ke muyi hadamadenya min temena ni nyoko je ne marakadi hadamadenya afanga ka boni siko bulungu jugu neni toga différencier nindi nete jama mako be mina ne ka sira foite jama taina ne ka principe ne bo de respecter djembe be se ka fo siko ni moi ça me rend ni chaud ni froid ni mingo ki be siko fe o kelenu ni ko ete siko fe ami me da igual ni ko be ne fe tant mieux mais ni ko ete ne fe ami me da igual o be keleni makwa mais ne kun bonya kadine ko dugu nene video manun to ante minangele wono nene adamaden to benika principe du ibe ta soro jogo jugu do benela ote olute so oma ibe ta soro jogo nyuman do benne fanana jugu man do bo lu yere fanana ete so oma nene adamaden différence wi nema tugu mogo katla kani kana sige réseaux sociaux ka kibuda non ne toke neto mogoy o fien machi on wa dugu ne fama marati mais comme kuma yare be mun fait comme musokoroba doye video do ke ko ka galontige ko ne o kan galontige ya fo urokia mandela e ka corona urokia te musokoroba ide ntafo ne badde me minga corona yi mais ne koromuso be minga corona yi way ne koromuso be minu ngo koroni urokia te ne baflain kele faso jo keneka bayata la chitigia tala démissionnia tala bela jale ga drapeau couleur de vert jaune rouge wa bama saba de bambetaka abe malien di nous sommes tous égaux en droit et en devoir nimi nani sigi ni galontige malama musokoroba mine kani sigi jie jama nyana ka galontige a defula mena sigi ko maye galontige ni musokoroba kunya galontige ka dembayala dengunde soro mi mafoko maye galontige na kunya galontige misiri kono dengunde soro ko maye galontige mais na nani sigi jamana jokene kan anga jamana nyemogo e ka nyemogo ne ka nyemogo ale ka nyemogo mi sigira mali be kuna mi me mali be coiffé na ko fiente chi na nani sigi ko nene publiquement ka galonda o la publiquement ambo galon kelen takabo o anga nyemogo fana na publiquement nya musokoroba inda ka jamana nyemogo da menga jamana nyemogo ta aye galon tige ama afama nani ya abama nenia adabe ne kun ka faneni ka baneni herabe shira wala betla ko fe mene ma faneni ma baneni yaka galo ne jira la e galo ne tige aga kele muso minu ye galon do muso kele te sunguru bado ya teneni yo ni ka bara mi yaka ni toro sunguru bade do manala koro iba aka to de nga eni alache an muso no yere furu muso yi ebe son aka ni sigi réseaux sociaux kan kuma sugu vocation ngo fe ateke muna ama ate songa ke parce que dambe ta permettre kele aka horonya ta permettre fila aka adamadenya ta permettre saba wa abe furu mina furu ta permettre ne muso ma songa ke molo bali de be sigi réseaux sociaux ka kake muso molo bali muso mi ma yere bonya bange ba mi ma yere bonya muso mi ya yere do muso yi hali du kuma o date do ala ni chew bora ima mande kasonga o fei ni eranyo me sigi bulongo no ko dugu tigu kana ka decision dota dugu kono walma dutigu kana decision dota du kungankonga hali ni musokoroba dobe ni oye du dembe wolo o te wola keneka ni eranyo mbana do beta contourandi ke ubaye koma an sigira bulongo no bi anya decision dota an bena ninde kan musokoroba ka hakilina de abaka mukoroba hakilina di me kabi ala ejenda kaso nga fe muso mati sigi decision meta bulo mi ngono du bulongo no dutigu sigiro la muso mi sigi jamana tigu sigiyoro la muso mi sigi dugutigu sigiyoro la muso mi sigi muso sigiyoro kele ne be muso la billahi bonya abi sigi bonya de kono karama kono horonya kono muso e bonya fende muso te dogal ma fe mais ni muso mi nya yere bonya obeto sokono ni muso mi nya yere bonya obeto ka sutura ko fe mais ni muso mi nani sigi réseaux sociaux ko fe kida ka pre foka bochi ota yere bonya muso ya Valérie Manganga seme ola quoi o te 8 mars mérité ambo burjadi kayira la ka foko na malo ka dogo molobale afnya tira dube kono bamako do de bi bama ale na na se yawo ne babe o mana ne muso be o mana
ere muso fila be koro olu mana ale be ka minnu défend Boubé etlekele gogo sigile kam mana kanfo parce que dongono do a dame ta permettre mais comme gogo dame ta permettre ay muso molo bali do nyini mi malo ka dogo horonya te mini ngaso dame te minu ngaso mi mbay furu chamange mi mbate furu valeur do ayo de wole kana ko e kana kuma ne place la avec un muso min défend no e Karim Keta muso e mami dabara be mami bolo mami te bobo eu avec un bokale be ka muso min défend lu te bobo eu kuma dabo lukun mais muna olu ya doko le furu muso olu e tiado muso yi olu dendo masawi olu bora du dametigi du de kono olu bora horanya du de kono olu bora mugoba du de kono olu bora kabila du de kono sina muso de be olu la jama de be ko olu laje jede be ko olu laje ode kama olu masonga nu sigi mais comme ale malo ka dogo ale ka nangaraba mina faleno ale sunguru baye ale be se ju fere la ale be ni sigi sisa ka kuma muso to no la nasonga ko kuma na fara ko nasonga daga gele no kele wulila na akila dutugu de bo kele ke furu muso be nasonga bo e ko dumunu ko de ba l'intéressé dumunu ko ba intéressé effectivement mais ka finyene muso molo bali ole bonya manga no nani dano jamana ko kuma la amoga molo baliya foye ko bla place la sinon ne lamé ba ko mo keme be kan la jeya muso do ou be commentaire ke ou be comment wa écrit commentaire la kabla mais ni a fo ku be ka mi fo commentaire la ku ka ta fo vidéo kono fo ku sa outé son muna outé son seranyate muna outé son ka fo ka droit bola droit bu bolo muna outé son ku be ka ko muna ko dole be ka marfata ka sigu kuna ayi outé ka menacer droit bu bolo mais muna outé ka ke dambe horanya mumbula munyu ni sabali mumbula musabe mi munyu ni cheba kora munya be sa na fara ko muso bonya fe ma fo ko chew fana dogal ma fe yon surtout jamana kutigi ni jamana nyamo ko dogo ya mbi dogo ya muso kemebe kane sui en live ou be commentaire bla mais niko ku be kuma mi fo ko commentaire kono ku ka boga vidéo ke kake a dabuku a photo ko nywa mbuku mais outé son muna outé son siranya te parce que olu malo mandogo olu be malo olu bura kabila dugu de kono olu bura dametiki dugu de kono mais na fara ko beka muso bla ka bo be meka kula